قول له بعد المقابله هذه كمان حبسه. maybe why not. This is Hamas. That's it. بس أنا بتمنى إنهم إذا اعتقلوني يعني تسووا إشي يعني. حاسس إن أنت عايش تحت ديكتاتورية؟ بالطبع. إحنا يعني نفتقد لأي حاجة. Be Hamas member or Hamas supporter is a nightmare today in the West Bank, not only because of the occupation, but also because of the policies of the Palestinian authorities. And they've developed a machine of repression. There are two authorities, but there's one way and no dissent. C'est la figure paternelle des Palestiniens. Yasser Arafat, celui qui a incarné pendant des décennies la lutte contre Israël, repose ici, à Ramallah. Tous les prisonniers politiques qui sont libérés viennent avant d'aller à leur maison voir leurs parents. Ils vont passer, visiter la tombe du président Yasser Arafat. Quand quelqu'un part en voyage, quand il revient, il va aussi visiter la tombe. C'est devenu vraiment une tradition. Et c'est un symbole d'union, c'est-à-dire que Yasser Arafat, peu importe l'opinion politique qu'on ait aujourd'hui en Palestine, ou le parti politique qu'on peut suivre ou pas, Yasser Arafat reste un symbole qui unit tout le peuple palestinien dans la cause palestinienne. Mais 15 ans après la mort de l'homme au célèbre kéfier, ses ouailles sont plus divisées que jamais. En Cisjordanie, là où Israël n'exerce pas de mainmise, c'est l'autorité palestinienne qui tient les rênes. Elle est verrouillée par le Fatah, le parti fondé par Yasser Arafat. Dans la bande de Gaza, le Hamas règne en maître depuis sa prise de pouvoir par la force en 2007. La quasi-guerre civile qui a alors opposé les deux mouvements a laissé de nombreuses traces. Pour se rendre dans ce territoire sous blocus, obligation de passer par Israël, qui distribue les autorisations au compte-gouttes. Le passage d'Erez est le seul point d'entrée. La télévision publique palestine est l'une des rares institutions présentes à la fois en Cisjordanie et à Gaza. Elle dépend directement de l'autorité palestinienne et de son président Mahmoud Abbas. Alors ces journalistes à Gaza se sentent sous étroite surveillance du Hamas qui a déjà coupé l'antenne par le passé. Mais Palestine TV dispose toujours d'une modeste rédaction sur place. Fouad est le correspondant en chef. Il termine un reportage sur les embarcations de pêche confisquées depuis des années par Israël et enfin restituées à leurs propriétaires. مراكب صيادي غزة سيعانقون أمواج المتوسط بعد أن هلكتها قساوة اليابسة وسنوات الاحتجاز بأمر من إسرائيل. Mais si la télévision a en ce moment le droit d'émettre, la liberté d'expression et la liberté de la presse ne sont que chimères ici. مش بس في الامور الداخليه، حتى في الامور السياسيه اللي بتتولاها حركه حماس، بمعنى التفاهمات على سبيل المثال. ممكن يكون هذا موضوع شائك وحساس لحركه حماس، فبالتالي في كل المواضيع اللي مثل هذه بنحاول قدر الامكان كلماتنا وحتى صورنا نحطها بميزان من ذهب ان صح التعبير. ليش؟ انه احنا مش معنيين نخش في مهاترات. 3 reportages quotidiens et 5 émissions sont produits sur place à Gaza avant d'être envoyés au siège à Ramallah. هنا دائرة التصوير، مصور مؤمن الشوبكي. معداتنا تقريبا بتكون عادة تكون موجودة هان، كاميرات هنا. المعدات اللي احنا بنستخدمها أقل القليل، لولا إنه في عنا كادر بشري
قادر فعلا يتعامل مع مثل هذه المعدات اللي ممكن تكون قديمه بالنسبه لاي محطه ثانيه بالكواليتي او بالجوده اللي المفروض تطلع فيها على الشاشه. هذا لما تبقى من باقي المواد او باقي المعدات اللي تم تكسيرها وتخريبها في شهر واحد في السنه هذه. En janvier, la télévision a été attaquée par un groupe d'hommes déterminés à l'empêcher d'émettre. Caméras, bandes de montage, en tout 120 000 euros de matériel a été détruit. Le Hamas prétend qu'il s'agit d'un règlement de compte interne au Fatah. Fouad et ses collègues assurent eux que rien ne serait arrivé sans l'assentiment du mouvement islamiste. ابو عوض لا خليك بس صلي على النبي. في عندنا ماده عن تسليم قوارب الصيادين. عارفها بدنا اياها بس عشان ناخذها ونمنتج فيها ونشوف كيف الامور وبعدين نطلع. ذاك Fouad en a fait l'amère expérience. L'an dernier, 3 jours après le début du Ramadan, il est interpellé pour la 5e fois par les forces de sécurité du Hamas. Officiellement, il est accusé de déstabiliser la sécurité du territoire. أنا أحد الأشخاص اللي تعرضت لما تفضلت به أنت من اعتقال ومن شبح ومن تعذيب لأكثر من مرة. آخر مرة كانت 70 يوم، كلها على خلفيات صحفية وكلها على خلفيات أمنية. التعذيب مش بس كمان تعذيب جسدي وتعذيب نفسي كمان جوا السجون، كمان في تعذيب خارجي لأهل المعتقل للصحفي. أي صحفي في قطاع غزة بالنسبة لحركة حماس هو متهم حتى تثبت براءته. Ces abus ont été documentés fin 2018 dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Son directeur régional, Omar Shakir, a recueilli les confidences de plusieurs victimes. Many people are put in a room that's known as the bus. The bus room is an area in which people are forbidden from sitting down outside of being put in a child's chair or are made to stand for hours at a time. Malgré l'affluence de témoignages similaires, les dirigeants du Hamas jurent la main sur le cœur que le manque de moyens est la seule explication. We have some technical problems here in Gaza that because of the siege, because of lacking financial resources, because of lacking building materials and others, we were not able to build the adequate detention centers to be more humanized. التحقيق بيكون في أي وقت أنت ممكن تتخيله وما تتخيلهوش. ممكن الساعة 6 صباحا وممكن الساعة 2 في الليل. أنا معصوب العينين أثناء التحقيق، أثناء الجلوس، أثناء دخولي للحمام، فقط أثناء الصلاة كمان. فقط ممكن أنا أشيل العصبة في حالة إنه أنا بدي أغتسل أو بدي أتوضأ، بس مش أكتر من هيك. هذا كله برجع بقول في أول 30 يوم. Many in Gaza are also subjected to foot whipping, and of course we see routine beatings as well as intimidation, threats, sometimes sexual threats, threats against family. Fouad prétend que lorsqu'il était en prison, l'autorité palestinienne a tenté de négocier sa libération, en vain. Sans l'en informer, elle aurait alors arrêté 5 journalistes du Hamas basés en Cisjordanie pour s'en servir de monnaie d'échange. 10 jours après ces arrestations, Fouad est finalement relâché. I think this is not accurate. This is not true. I cannot deny that some mistakes can be done here or there, but there is no policies. There is no adopted rules and regulations that anyone who is Fatah must be arrested, and you can move in the street freely. Si l'on peut marcher tranquillement dans la rue, il est bien plus risqué d'émettre des critiques contre le pouvoir. Les divisions politiques entre le Fatah et le Hamas ont d'autres conséquences. Elles impactent le quotidien de la population qui jongle notamment avec les coupures de courant. L'électricité de Gaza provient de 3 sources. Israël, l'Égypte à un degré bien moindre et une centrale électrique sur place. Mais cette centrale, la seule du territoire, peine à obtenir le fuel nécessaire à son fonctionnement. This company is not responsible for getting the fuel. It's the responsibility of the Palestinian National Authority, who is the one who should supply this power plant with the fuel. If this fuel is disconnected, we cannot operate this power plant, of course, and we cannot serve the customers. Problème, suite aux tensions avec le Hamas, l'autorité palestinienne ne paye plus le fioul. Depuis fin 2018, c'est le Qatar, un soutien du Hamas, qui pallie à ce manque. Doha dépense 10 millions de dollars chaque mois pour acheter le fioul qui alimente la centrale. Both which is generated from this power plant and what's come through Israel is only
less than 50% of the demand of the Gaza Strip. So what we have, if this power plant in operation, you are talking about almost 8 hours of supply of electricity per customer per day, 8 hour connection, 8 hour disconnection. Mais on est loin de ces 50%, car la centrale ne reçoit pas assez de carburant pour fonctionner à plein régime, et l'approvisionnement depuis l'Égypte est désormais presque nul. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'insurge pourtant contre l'intervention financière du Qatar, qui selon lui légitime le Hamas. Aux yeux du Fatah, la prise de contrôle de Gaza par le Hamas en 2007 est un coup d'État. Les fonctionnaires gazaouis qui travaillaient avant cette date dépendaient directement de l'autorité palestinienne. Depuis, celle-ci leur demande de rester chez eux et de ne pas servir le Hamas. Une situation intenable pour ces fonctionnaires qui ne perçoivent plus que la moitié de leur salaire et que le Hamas empêche de trouver un autre emploi. Mohamed Ramis, policier de l'autorité palestinienne, n'a pas touché son uniforme depuis 12 ans. Et il a beaucoup de mal à assurer les besoins les plus élémentaires de sa famille. في عدس ابو يد كان مفرجين ازازه ميه وايش ايش اخذوا قهوه اخذوا ايش ما كانش اياد خد قهوه طيب تعال خذ لك وقتين شيبس كمان صارت متطلبات الحياه غاليه اجار بيت قروض اللي هو عندك اللي هو النت صار الميه الحلوه نشتريها الميه الحلوه كانت تجينا حلوه اليوم بنشتريها شراء كنا نشتري بالكيس 50 كيلو طحين كنا نشتري الكيس 50 كيلو اليوم بالكيلو ابو ياد سجلهم على الدفتر لاخر الشهر عملنا صار له حساب كثير احنا عارفين طبعا كله على الدين لانه لقيتها فيش لا شغله ولا عامله الكل قاعد والاغلبيه الناس كمان ايش البلد قاعده على الرواتب فيش راتب كله بيسجل على الدفتر شغالين على الدفتر بس وعند اخر الشهر هات الراتب هات اللي هذا بقول لك والله انا الشهر هذا انخصم مني كهرب انخصم مني ميه فتحملني للشهر اللي وراه تحملني للشهر وهذا وين جودي؟ يلا تعال خذي قلت لك حاجه امسكي ايه يلا خذي سيبها يا نضال ايوه الحاجه من بابا يلا شكرا انا قاطع الكهرب قاطع ونضطر نضوي اللده هي هذه اللده 18 امبير هذه يعني مش اخترعناها الحاجه من الاختراع انه احنا من سنوات طويله بنعاني من الكهرباء وبتيجي 4 ساعات في اليوم لا بتكفي انك تغسل ولا بتكفي انك تعجن ولا بتكفي انك تشغل هوايه يعني اضطرينا انه نعمل هذه الاناره على اساس الاولاد بدرسوا عليها يلا يا معتز عنا نطلع على السطح يلا يا جودي اطلع معايا نطلع على السطح عشان نشوف يلا عشان نشوف بتقطع الميه ونجت الميه بتقطع الكهرب احنا هيك صيف هيك شايف بنقدرش نقعد في الطابق الاسفل من كتر الشوب وفي الشتاء كذلك الحال يعني ما بنقدرش نشغل مدفأة وفي الصيف ما نقدرش نشغل هواية شوب في الصيف شوب في الشتاء ثلج وهذا كله سببه برضه الانقسام. Mohamed a l'impression d'avoir perdu les plus belles années de son existence. Il peine à répondre à ses enfants lorsqu'ils l'interrogent sur ce qu'il fait dans la vie. Ce tunnel lui semble interminable et sans aucune lumière à l'horizon. احنا عايشين في سجن كبير يعني نفتقد ادنى المقومات به
لا تحرك، لا سفر، لا رواتب، لا حياة معيشية، لا مية، لا كهرباء. تخيلش ايش المعاناة اللي بنعانيها. سجن كبير. Le quotidien est moins rude en Cisjordanie. Le territoire ne vit pas sous blocus comme la bande de Gaza. L'accès aux besoins essentiels comme l'eau et l'électricité est bien moins complexe. Mais ici aussi, la liberté d'expression est largement bafouée. Osama al-Nabrissi a passé plus de 12 ans dans une prison israélienne pour avoir attaqué une colonie. Ce matin, à Ramallah, il vient rencontrer le directeur régional de Human Rights Watch. Le dernier rapport de l'ONG évoque son cas en détail. Depuis sa libération, c'est l'autorité palestinienne qui le pourchasse. When he wasn't in an Israeli prison, he affiliated with Hamas. Because in Israeli detention systems, everybody affiliates based on political affiliation. It's the social network, it's the way in which you operate. Solely based on that affiliation, he was picked up. Osama assure qu'il n'a jamais milité pour le mouvement islamiste. À l'entendre, le choix du Hamas était une décision purement pratique. أنا حبست عند اليهود 12 سنة رحت عشت يومين عند حماس. السبب الرئيسي اللي خلاني أعيش عند حماس لأنه في عندهم جامعة. درست أكملت دراستي. درست أول إشي سنتين شريعة تأهيل دعاء، وبعدها درست 4 سنين هيستوري اللي هو تاريخ. يعني أنا حبيت إني أضيع سنوات سجني في العلم إني أستفيد من سجنتي. Il vit désormais au rythme des arrestations, une trentaine en tout, sans jamais qu'une charge ne soit officiellement retenue contre lui. À tout moment, il s'attend à voir débarquer les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. حكيت مع حدا شو بدكم تسووا مستقبلا مع حماس؟ شو نشاطك مع حماس ضد اليهود؟ يعني كل أسئلتهم شو سويت في السجن داخل السجن؟ شو نشاطك داخل السجن؟ ساعدت حدا، اتصلت على حدا، قدمت اموال لحدا وانت في السجن. طب انا كنت محبوس، كيف بدي اقدم اموال لو انا في السجن لحدا او ساعدت حدا؟ ماني محبوس عند اليهود، يعني كنت اطلع على فلسطين ورد ارجع. اسئله غيرت الاسئله بعد التقرير ولا لا؟ بطلوا يسالون، صاروا يحطوني بس في الزنازين. بيسالونيش، بطلوا يسالوني ايش، بس بحطوني في الزنازين. طب انا بتحطني في الزنازين ليش؟ شو السبب؟ طيب انا يعني فيش مش مسوي اي شيء، بس في شغلي. بس المفروض حسب القوانين الفلسطينيه خلال 24 ساعه بتروح عند النيابه بس. فيش محاكم ولا في شيء، بضلك في الزنزانه. مره اخذوني حطوني في زنزانه بدون فرشه وبدون احرام وبدون اي شيء. قعدت اسبوع في هاي الزنزانه وانا كنت مضرب عن الطعام. وكنت يعني كانت الزنزانه برد كثير، وكنت يعني الزنزانه عتمه فيش فيها ضوء خفيف. بعد باسبوع صار عندي الضغط نزل كثير لاني كنت مضرب عن الطعام. روحوني. Son état de santé l'oblige alors à rester hospitalisé plusieurs jours. À d'autres reprises, Osama affirme avoir été torturé. مرة أخذوني حطوا يدي لورا كلفشوني وحطوني لورا وظلتني مشبوح طول الليل. تقريبا أزيد مرة عملوها فيي. Une pratique récurrente selon le rapport de Human Rights Watch. There are several detention facilities in Jericho, many of which have very bad reputations. One of them is known as the Butchery, and it's known for that nickname because at that facility we see a range of torture tactics used. The most common way of doing that is to tie a detainee's hands behind their back, to then hoist them by rope with their arms behind their back, often against a door, and then to leave them hanging for periods of sometimes hours. I think we have the right to consider the Palestinian Authority as a dictatorship. We are asking for elections since years. If you are politically a dictator and also violating basic human rights of your own people by arresting them, this is really shameful.
شكرا لك. لا شكرا على الواجب، واجبنا يلا الله معكم. مع السلامة. Osama vit presque reclus à Kalkilia, à plus d'1 heure et demie de route au nord de Ramallah. Effrayé par ces arrestations à répétition, il ne s'aventure que très rarement en dehors de sa vie. أنا اليوم مستقل ومتجوز وعندي أولاد ودار ومرة ولا بروح ولا باجي وفيش عندي أصحاب. طب أنا مش عامل إشي، مش طابب فيهم، مش جاي فيهم، يعني أنا من الشغل للدار، من الدار للشغل، ليش بضلهم يعتقلوني؟ أنا السؤال. هسه انا ولا بروح ولا باجي، فهمت كيف؟ عشان هيك ولا يعني كيف حرية الرأي، هل إن أنا أشترك مع حدا في الرأي شيء ما ليش علاقة يعني في هذا الموضوع. حرية الرأي أكيد حرية الرأي، فيش حرية رأي، بس خلاص يعني بشتركش ولا إلي دخل. Si les abus du Hamas dans la bande de Gaza sont régulièrement pointés du doigt, ceux de l'autorité palestinienne sont eux bien souvent passés sous silence. Governments in Europe, France, and others that see their role as important in supporting a two-state solution in the peace process often engage in a process of trying to bolster and build relationships with the Palestinian Authority. There is significant security assistance that goes to security agencies of the Palestinian Authority, and there's a lack of willingness to criticize these serious abuses out of fear that that'll further weaken the Palestinian Authority. The Palestinian Authority is fighting against Hamas' presence in the Palestinian society for an internal Palestinian cause, and because of the pressure of the Israelis, because between the Israelis and the Palestinian Authority there are signed agreements which so-called the security coordination, which we consider it a security collaboration. Human Rights Watch s'inquiète de voir cette psychose sécuritaire du Hamas et du Fatah éclipser la lutte contre l'occupation israélienne. Car ces dernières années, les Palestiniens se sont davantage mobilisés pour des questions intérieures, de liberté ou de pouvoir d'achat, que pour défendre leur cause dans le conflit avec l'État hébreu. It is possible to be a member of Fatah and live in the Gaza Strip, but if one chooses to express support for Fatah in different formats, one is quite likely to face arrest on multiple occasions. It is impossible to be a Hamas militant today in the West Bank. ايش ابو هاشم؟ يلا يا قائد. بدنا كاميرا وبدنا مايك بلوجو. هلا يا قائد نازلين؟ يلا. Pour terminer son reportage, Fouad doit enregistrer un plateau en extérieur. Il cherche une rue passante, mais s'afficher publiquement avec le logo de la télévision de l'autorité palestinienne dans une rue de Gaza n'est pas toujours le plus évident. Alors Fouad et son caméraman gardent l'œil ouvert. مخاصمة الجبناء فؤاد جرالة تلفزيون فلسطين قطاع غزة. التوقيت اللي بيحكمنا احيانا لو كان في احتدام في السياسه ممكن انا فعلا اني اخاف اني اقف او اطلع بشكلي بالذات ان انا معروف وفي كمان لوجو فلسطين موجود. ممكن يجي حد يوقفني يقول انت معكش ترخيص مع انه مش مطلوب ترخيص ان انا بصور في الشارع مش في مكان امني. Mais même si aujourd'hui aucune tension particulière ne règne à Gaza, Fouad veut rapidement quitter les lieux. يا ابو الوليد يلا هاي شوف الموتوسيكل كيف اجا ووقف وهدى بدنا نشد الله يساعدك. اوكي يلا بليز انطونيو ذاتس ات. À défaut d'être un État reconnu internationalement, les territoires palestiniens sont en tout cas devenus d'un côté comme de l'autre un État policier. Et il faudra plus que la figure d'un Yasser Arafat rassembleur et régulièrement affiché pour réconcilier ses frères ennemis que la lutte contre Israël rassemble, mais que la lutte pour le pouvoir divise.